सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। अर्श कुर्सी झुक गए ताजीम अहमद के लिए, अर्श कुर्सी झुक गए ताजीम अहमद के लिए, उठे खड़े गए मुमीनो तस्लीम अहमद के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीबल्लाह। जमीन और जमात तुम्हारे लिए, मदीन और मकान तुम्हारे लिए। নবীজির প্রেমিক চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল ইশক আল মুহাব্বত, আমার নবীর প্রেমিক আহমদ রেজা খা ফাজলে বেরলভী, তিনি আমার নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের শানে এই নাত লিখেছেন। জমিন ও জামাত तुम्हारे लिए, मदीन ও मकान तुम्हारे लिए। जमीन ও জামাত तुम्हारे लिए, मदीन ও मकान तुम्हारे लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। আমার নবীর প্রেমিক আলা হযরত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আহমদ রেজা খা ফাজলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি আমার নবীকে ভালোবেসে বলেন, জমিন ও জামাত